Iti weather update. Iti alas 3 iti parbangon nasa repatpatan iti low pressure area dating ang tropical depression kaluoy iti 495 kilometers da iti Verac Catanduanes. Kabayatan na iti localized thunderstorms ti mga pektar iti Metro Manila kanabat-bating nga paset iti Pagilian iso na ulip aging gawa patuk-patuk at tudo kan nagaruod iti panyempo. Dagiti na dumado mga temperatura iti lugar iti Pagilian iti Vigan 27 degrees Celsius, Luwag 25 degrees Celsius, iti Baguio City 22 degrees Celsius. Iti Visayas, iti Iloilo City 28 degrees Celsius, Cebu City kan Tacloban nagpada nga 27 degrees Celsius. Iti Mindanao, iti Cagayan de Oro, Davao City kan Zamboanga City agpapada nga 27 degrees Celsius. Iti heat index forecast itatangal daw 45 degrees Celsius iti ISU Itsaga Isabela, Tao Kamiling Tarlac, Butuan City, Agusan del Norte. 44 degrees Celsius iti Tuguegarao City, Cagayan, Iba Zambales, Sangli Point, Cavite City, Cavite, Ambulong, Tanawan, Batangas, Alabat, Quezon, kaniti Dumangas sa Iloilo. 43 degrees Celsius iti CLSU Muñoz sa Nueva Ecija, QB Point, Subic Bay, Olongapo City, Infanta, Quezon, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Verac Catanduanes, kiniti Mambusaw, Capiz. Simingsing tinit alas 5:29 tibiga at kitlom nekinton na Rabiiyas alas 6:16. Titan weather update para ti Bombo News and Views. Siya ti Bombo Jan Joshua Kabatikin, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!